الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها السلام أسئلة هلا يا ربي لك ولهلا. بعد أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبي الأمي الذي علم المتعلمين وعلى آل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصحابته غر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد سلام الله عليكم يا إخوة الأعزاء. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمدو أمبي على تغنيني كبشي تلاتورما أمبي سجدا منيني على تقو بركمي أمبي كشي أن النعمة ونيني على باكي وكان نبي المام باكا كراتين نبي المام منكو نبي المام مما كالانجي مابولو ناكلا لكا كرامو kisi nɛɛmana min bɛ jidi ka so ɲinɛ sanumanw sɔrɔ ala ye nɔgɔ yɔrɔma janya ka bɔ minnu na k'o sanuyali yɛrɛ la an bɛ tila ka o nɛɛma in kɛ jidi fɛn ye ka kɛ a ka sahaba ɲumanw kan ka kɛ mɔgɔ minnu fana ye o nɔfɛ tugu ni ɲumankɛ ye fo ka taa se ɲɛwuli ma k'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni aw ye olu la n badenw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye ani kelenya ka foli ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an ka hamaw dilan ala k'an sago d'a ma laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala ka o nɔgɔya an n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'an mano ala k'an labila k'a ɲini an fɛ an ye hɛrɛ kan ni bɛɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye minnu fana ye o ɲɔgɔn khilafa ye ni o ma hɛrɛ nata ni an ye ko ala ka don an ni u cɛ ala ka don an n'u cɛ ala ka don an n'u cɛ ala ko k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔda muhammadu ali alhamdulillah su in na an nisɔndiyalen don an badenw fɛ yan Bangolo kɔnɔna la ka bɛn 4 mois 2021 an badenw fɛ yan ni Jamiiyatu Ansarud-Din al-Islam ni u ka laɲini ye Côte d'Ivoire mara ninnu na ma an y'a daminɛ ye ka taa se Tuuba su in na an bɛ an badenw fɛ yan a bɛɛ ye laɲini min ye o de ye ka ɲini Seyid Sharif Usman Madani Haidara fɛ a ka den dɔ di min bɛna o ɲɛnafin bɔ min bɛna Jamiiyatu Ansarud-Din Islami tɔndenw lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu de ye wele kɛ nka an b'o de fɔ anw bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ anw bɛ se bɛɛ de kama
an bɛ se bɛɛ de kama silamɛ bɛɛ hali minnu tɛ silamɛ ye an bɛ se o bɛɛ de kama sabu u bɛ laɲini minnu kɛ taama ninnu kɔnɔ o de ye taa ni ka segin kɔnɔ dakuruya fila minnu mana nɔgɔya an bolo ɲɔgɔn hakililajigi la an k'o kɛ i n'a fɔ an filɛ o kɛnɛ dɔ kan o senfɛ o mago tɛ ko ansaru dama de la o mago tɛ hali silamɛ dama de la o mago bɛ bɛɛ lajɛlen na sabu kuma min bɛ lase wajulukɛla fɛ o ye ka segin ala ta ni a ka kira ta kan bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ o la bi ala ni cɛ wajulu daminɛ ni min ye o de la an y'o de fɔ nakun ye bɛɛ ye sabu mun de kan ka bɛn an ma kuma dɔ la e bɛ e de ye ne ye silamɛ ye kuma dɔ la dɔw bɛ ɲugun mɔgɔ dɔ la min tɛ silamɛ ye la a tɛ kɛ ten Muhamadu Mustafa nana ni min ye o de ye ka bɛɛ wele ka na ala ka sira ma bɛɛ ale de nana n'a ye a kun tɛ yen n'o ye kira nana ni diinɛ min ye shariyatu muhamadiya ale de nana ni o ye o kun tɛ yen o mago jɔra minnu ta ka k'olu de wele ka n'a kan kɔrɔ silamɛ mago bɛ nin de la o la alhamdulillah ka kɔn an donni ye an taali ye yɔrɔ jan an bɛ an ka dugu maabaw fo laɲini kɛra ka se yan nka a kɛra bonya kɔnɔ an kun bɛnna karama kɔnɔ an ka dugu maabaw fɛ an ka dugutigiw fɛ an ka imamuw fɛ ani an ka autoritew fɛ n'o ye préfet a y'an kunbɛn cogo min a ma dogo a kɛra bonya kɔnɔ o bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an taara an ka cɛkɔrɔbaw sɔrɔ n'o ye dugutigilakaw ye u y'an kunbɛn cogo min a kɛra bonya ni karama ye ka sigi kan kɔnɔ ka tila ka kumakanw fɔ minnu bɛ maa wasa silamɛya tɔgɔ la ani kelenya tɔgɔ la a b'o cogo kelen na ani imamu an b'a fo imam a déplacera k'a ka bonya to a la ale de ye dugu imamba ye nka k'a ka bonya bɛɛ to a la a déplacera ka taa anw fo jatigila la sabu an labɛnnen don an bɛ taa olu de fo an bɛ se kuma min an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko seli jɔlen don an ka segin so kɔnɔ fɔlɔ ni labɛn min bɛ kɛ waati min ka taa imamu fo an na taa o la nka an bɛ bali ko la tuma min an y'a mɛn ko imamu de bɛ da la ka anw sɛgɛrɛ foyi tɛ se ka nin kɛ fo silamɛya balimaya a n'a kelenya an b'an ka imamu fo a b'o cogo la bi su in na sigi la kɛnɛ kan yan dakuruya fila min dira a ma bɛɛ y'a ka kumakan mɛn silamɛya foyi tɛ yen i n'a fɔ nin diinɛ ye kuranɛ ko anw de ye balima kelen ye wa ko an k'an jija o badenya in an ka baara kɛ n'a ye imamu y'o ɲɔgɔn de kɛ yan an b'a fo ka dugawu kɛ ani a kɔjama ye o hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a di an n'o ma ala k'an sago d'a ma ala ka hɛrɛ k'an n'a ye sigida in ala ka taa ɲɛfɛ an ka jamana ninnu degun minnu b'a kɔnɔ ala de y'a wulibaga yɛrɛ bi ala ka wuli hɛrɛ caman bɛ ala min bolo ala ka hɛrɛ don an ka jamana ninnu kɔnɔ ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammed n y'o de fɔ n ka kuma na ni o de ye an ka se yɔrɔ min o misali dɔ min tɛ nin diinɛ in ko baarakɛbaa ye nka bi su in na a y'a kanu ka don alakira nana ni diinɛ min ye n'o ye alakira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale nana ni diinɛ min ye a y'a kanu ka don o de la bi wa siga ka bɔ a la anw minnu ni ala ye an kanu ni nin diinɛ in minɛli ye n'o ye silamɛya diinɛ ye anw da mɛ nin de la k'a fɔ nin ne b'an se ala ma nin ne b'an se ala ma o ye anw ka danaya ye i y'a faamu nka ala ye danni kɛ
o de la faamu bɛɛ ka faamu tɛ kɛ kelen ye nka silamɛya a bɛ to alakira nana n'a ye cogo min a bɛ to ten de e man ka foyi ye ka tɛmɛ o kan bilen ni e bolo ko silamɛya diinɛ de b'i si ka ala ma ko e ka i jija o la i cɛsiri o la min ɲinini fɛ o la o baara kɛ nka dɔwɛrɛ bɛ yen a bɛ diinɛ wɛrɛ la n'i dan bɛ silamɛya la min bɛ ɲini fɛ ko a wele min bɛ ɲini an fɛ o de ye a wele i n'a fɔ alakira yamarula la cogo min ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Muhammad mɔgɔw wele ka na i ma ka sira ma ni mun ye bil hikma Muhammad ni kodɔn ye ni jɔ kɛra nin yɛrɛ kan ne mago fɛn caman la an na lasalikɛla caman bɛ yen nin b'a jɛ al hikma o la kuranɛ ko ten wa man utiya al hikma faqad utiya khayran kaseera ala ko ne mana kodɔn ni faamu di n ka jɔn min ma ko sɛbɛkɔrɔ sɔnna ne ala bolo sɔnna mais wuli balen dɛ kodɔn ye fɛnba de ye wa silamɛya yɛrɛ mago bɛ nin de la kodɔn ani faamu ka mɔgɔw bila ala ka sira ɲuman kan al hikma n kan ka mun fɔ kuma dɔ la fɛn dɔ ye tiɲɛ ye koyi nka o ti bɛn e ye i k'o fɔ yɔrɔ dɔ la ni wuli balen dɛ kuma dɔ ye tiɲɛ ye nka a ti bɛn ye fiyewu n'i y'a fɔ ye i ye tiɲɛli kɛ o la ala kɛra don dɔ la a ye Seydina Ali minɛ a ko ya Ali a ko ala a ye nkalon bɛɛ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ ɲɛli kɛ yɔrɔ min sabu nkalon laada ti ɲɛli ye fiyewu o kɔrɔ n'a bɛ ɲɛli kɛ o y'a bɔlen nkalon de la nkalon tɛ se ka ɲɛli kɛ fiyewu fo k'a sɔrɔ a ka bɔ nkalonya la o kɔrɔ ko kuma min n'a bɛ ɲɛli kɛ ko hali ni o fɔta in tɛ sababa ye ten ko o bɛ bɛn yen dafara a ko ya Ali ko wa ala a ye tiɲɛ bali yɔrɔ bɛɛ la k'a kɔn a bɛ tiɲɛli kɛ yɔrɔ min dɔ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka nkalon bɛ dilanli kɛ wa nkalon bɛ dilanli kɛ dilanli kɛ yɔrɔw la balima fila bɛ bila ɲɔgɔn na a bɛɛ dusu bɔlen don bɛɛ cogo t'u dusu la kuma dɔ la a bɛɛ sigilen don ni nin kɔni ma segin ka yafa ɲini ne fɛ n ti n ta yafa fiyewu ni bɛɛ sigilen don dilanlikɛla e y'o ye i taara se kelen ma i ko i balimakɛ yɛrɛ k'a nimisara a ye fɛn fɔ ne ye ni e y'o mɛn i yɛrɛ b'i ka doni jigin a nimisara nka a bɛ segin cogo di ka na a ɲɛ bɛ e yɛrɛ cogoya la dekun min na a t'a dɔn hali a bɛ kuma i fɛ cogo min nka a tɛ ka foyi ɲini ko in bɛ ban cogo min e dusukun b'a ye karisa bɛ fɛ ka yafa deli ne fɛ ne yɛrɛ ye n dabila a bɔra e kɔrɔ a taara dɔ in fɛnɛ kɔrɔ ne ni karisa ye kuma min kɛ a kɛlen don k'a ta bila nka sitana yɛrɛ de ye fɛn ye n'a nana a bila man di n b'a dɔn ne e yɛrɛ y'i ta bila foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya kɔ a y'a ta bila e yɛrɛ k'i ta bila i taara u fila bɛɛ dusu jiginna u tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma k'o yɔrɔ in na dɛ i ma tiɲɛ fɔ dɛ nka a bɛn bɛ yen k'o baara kɛ ten ne kɛnɛ kan kuma ye a bɛ kɛnɛ kan tiɲɛ fana bɛ tiɲɛli kɛ yɔrɔ min k'i k'a to yen walahi kuma dɔ bɛ bu i da tiɲɛ dɔ ko ye nka yɔrɔ dɔ la i b'a fɔ ye a bɛ tiɲɛli dɔrɔn de kɛ e wo minnu b'i kɔ o tɛ foyi sɔrɔ a la kɔlɔlɔ kɔ nka ni kodɔn de dir'i ma i b'a fɔ cogoya dɔ o de la don dɔ la kisa dɔ bɛ yen masakɛ dɔ a sogora a ye sogo min ye n'a y'a ɲɛfɔ sogo kɔrɔdɔnna minnu bɛ yen n'u bɛ sogo kɔrɔ dɔn kosɛbɛ a y'olu wele a ko n sogora nin de la
olu ko masakɛ i sogora sogo min na sogo ɲuman tɛ dɛ. Allahu akbar. A ko cogo di ko sabu ko nin kɔrɔ i fa bi sa i ba bi sa i muso bi sa i denw bi sa. K'a fɔ masakɛ k'e ye nkalontigɛla ye a ko k'a minɛ ka taa faga. Kosɛbɛ o ka kan. A y'a faga. U taar'o faga. Allahu akbar. dɔwɛrɛ nana o yɛrɛ y'a ye tiɲɛ do koyi sogo in kɔrɔ de ko nin ye nin tigitigi o seginna ka ten a ko k'o fana minɛ. Allahu akbar. Sabanan na a y'a fa. Ala ye faamu ni kodɔn dɔ di min ma. Masakɛ ko n sogora nin sogo in de la. A ko masakɛ nin bɛ fɛn min ko fɔ o ye si ye. Sijan. nin kɔrɔ e bɛna si sɔrɔ i ka maa caman bɛ yen o bɛɛ bɛna fatu ka e yɛrɛ to balo la nin b'i ka si de kɔ kabira ko nin b'a ka si ko fɔ a y'a dɔn ja n ye minnu fɔ a fɔcogo de ma bɛn o fɛ n'o tɛ fɛn kelen de yira nka o bɔra hikima min y'a jaabi kodɔn ni faamu ni kodɔn y'i jɛ hali Musa alayhi salam ala ta fɔ yɔrɔ la ɲɛma ka lajɛ ye de mɛ waati min ala bɛ Musa bila ka taa Firawuna yɔrɔ a ko cogo di wa qula lahu qawlan layyina a ko a ye kumakan nɔgɔman bɔ a ye a y'a fɔ a ye Firawuna ala ba bɛ yen ala ba bɛ se bɛɛ ba ye nka kɛra taa daminɛ e tɛ ala ye e ye ala jumɛn ye n'a y'a daminɛ o la kuma dɔ la ka mission ti ɲɛ a bolo mɛ kiraw de don kuma dɔ la o bɛ se ka taa fɔ a ye Firawuna ye ko i ye ala ye i tɛ ala ye sabu ala tɛ nka n'u y'a daminɛ o la hali Bani Israilaka tɔw yɛrɛ weleli ka na ala ma o b'o ɲɛ sɔrɔ bilen jaja ko dɔ bɛ bila ko dɔ kama ni faamu ni ko dɔ ye o de la an ka silamɛya in kodɔn diinɛ don faamu diinɛ don n ka ba tɔw la o diinɛ tɛ an ka ba bɛɛ la nin tɛ ne ta la an bɔra ka nin de fɔ suro ko silamɛ ye jɔnni ye al-mu'min ya'laf wa yu'laf mumini de ye o ye min mɔgɔ min ni a bɛ nege don ka nege don mɔgɔw la a yɛrɛ kun na o bɛ bɔ a yɔrɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma wa ni a ka baara kɛla ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a fɛnɛ fɛ u bɛɛ b'a ɲɛ ko nin y'an balima ye k'o de ye mumini ye wa kira ko hɛrɛ tɛ maa si la maa min ni nin jogo ninnu t'i la k'a fɔ e ti maa si fɛ ko n'i y'o ye maa o maa la ko hɛrɛ foyi t'o tigi la n'i tɛ maa si fɛ maa yɛrɛ t'e fɛ bon kuma dɔ la o y'an ka silamɛya in kɛ o de ye o de la an sigilen an ka préfet kɔrɔ komi an b'a yɛrɛ ye kɛnɛ kan yan nka ko a bɛ a ɲini an fɛ an ka sensibilisation kɛ silamɛya hakika ye min ye ko sabu silamɛya image tiɲɛnen don ni terrorisiya ye ni binni ye mɔgɔw kan ni kamikaziyaw ye ka bɔmu don yɔrɔw la ko silamɛya image tiɲɛlen don n'a ye ka sɔrɔ silamɛya sɛbɛ bɛ yen k'a n'o tɛ kelen tiɲɛ don la an kɔni diinɛ in ti joli bɔn dɔn silamɛya diinɛ ti joli bɔn dɔn a ti ɲɔgɔnna fagali dɔn sabu silamɛ nana ɲɔgɔnna de lafaamuya k'o don nin na ni a kun kɛra o fagali ye i b'a bɔ o la cogo di kan o de la silamɛya ye sɛbɛ a bɛ wele da ni min ye o ye jogo de jogo n'anw ta kɛra jumɛn ye bamuru ta mɔgɔw fɛ a ye mugu ci mɔgɔw la a ye bɔmu don yɔrɔ la ayi ala kira mana n'a ye tan dɔ bɛ se k'a fɔ o tuma jihadi ma kɛ silamɛya kɔnɔ jihadi kɛra n'i ye faamutigi ye jihadi mɛn yɔrɔ min e ka ɲininkali kɛ i b'a ko mun de ye jihadi ye mɔgɔ bɛ se ka jihadi ye kɛlɛ de y'a la kɛlɛ ye fitinin dɔrɔn de ye jihadi la kɛlɛ o ye fitinin dɔrɔn de ye jihadi la n'an ka kɛlɛ ta kɛlɛ minnu kɛra silamɛya kɔnɔ ɲininkali min bɛ kɛ yala hakilima bɛɛ diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan k'o ka n yɛrɛ ɲini o bɛnnen don kɛlɛ kɛra kɛlɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya yɛrɛ kun balilen don kɛlɛ la i b'u fa nka ordre ma di ala fɛ fiyewu ko a y'a ta sara
ay ngal ke hijra ko fla ka kana farafin jamana ka ya habasha Ethiopie hijra ko fla nimbe ya soro kelema daga we ni mi fagara do fagara dongele ko ba faga so mada kele no Amar ibn Yasir wallahi akira Abbas Sumayya o ya le faga ka klaka afatu wala no Yasir Allah akbar minnu faw fagara minnu baw fagara minnu denw fagara minnu balimandayana minnu ŋɛna ka b'u musow kɔrɔ mɛ ka ɲininkali kɛ ko a bɛɛ ye a yɛrɛ ɲini de yɛrɛ ɲini kira y'u labɔ a ko aw ka taa Ethiopie masakɛ fɛ yen n'o ye Najasi ye wallahi ni y'anw farafinw ka waso yɔrɔ dɔ ye a sɔrɔ de kira ka sahabaw u kɛlen ka dekun sɔrɔ anw ka farafin masakɛ de jɔra u ka jigiya kɔrɔ a kɛra habasha ka kira jigi tugu a ma daw ma a n'a ka masaya a n'a ka o don ale de ye kerecɛn bɛɛ ɲɛmaa ye masadu kerecɛn ɲɛmaa don nka a ye kira ka mɔgɔw bisimila sabu ka da kan ko min b'o da wallahi nin de ye ɲɛnamaya jɔla ye sabu Ja'far ale de kumana n'o ye Seydina Ali a balimakɛ a kɔrɔkɛ tuma min na o taara ni Amr ibn Asi taara u nɔfɛ ko k'o lasigi Magama o ka taa tɔɲɔ ni dansago kɔnɔ ko sabu ka da kan u ye u faw ka taasira dɔgɔya u ye baga wuli ka masakɛ ko tiɲɛ don ne tun y'o ka kalifa minɛ an b'o wele i ye min fɔ ani min bɛ senna an k'a dɔn Ja'far welela a ko masakɛ ma a ko anw minnu kɛra jamakuluw de ye an zetigi bi sen d'an tɔɲɔ an bi daga sago anw ye tiɲɛlikɛla ye an ye namaratɔ ye an bi bin ɲɔgɔn kan an bi ɲɔgɔn zuyɛ si t'a fɔ si ma dabila a ko o de tun y'anw ka baara ye nga cɛ dɔ nana bange an jɛla an bɛ min fa dɔn an b'a ba dɔn an b'a somaw kɔrɔ a nana an wele de ko an ka fɛn bɛɛ batoli dabila ko fo n'a kɛra Ala kelen ko an ka kɛ sinjitugula ye ko an ka kɛ balimaya dilanna ye ko an ka namara to yen an ka janfa to yen an ka jɛnɛya to yen kira in ye anw wele ka na nin ne ma wa an sɔnna k'o de jaabi tɔɲɔ ni degun min dara an kan a sɔrɔla nin de nɔfɛ Najasi ale tun ye kerecɛn danaya dɔ de bɛ yen u la ni o ye olu ye Najasi danaya dɔ de ye o tugu diinɛ in nɔfɛ nka komi diinɛ anw ka faamu na kuranɛ ko ten anw ti kira bɔ kira la kira bɛɛ ye silamɛw ka kira ye an dan b'a bɛɛ la ko Ala y'a bɛɛ ci nka an dun bɛ min kɔ sariya sira la o ye Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o y'ale ye nka kira tɔ in bɛɛ nana sira ɲuman bɔli de kama ale bɛ o kira dɔ ka sira kan o ɲumanya sira kan k'a fɔ kira wɛrɛ nana olu dun b'o kibaru kalama u ka kitabuw kɔnɔ ko kira wɛrɛ bɛ na olu ye nin kumakan ninnu lamɛn k'a lamɛn ni faamu ye fɔlɔ kɛra min ye ko ka boli ninnu batoli dabila ka Ala kelen bato parce que nin ye tiɲɛ ye n tɛ kuma gansan ye anw ye namaratɔ ni janfanji ye cɛ nana an b'o la masakɛ ko ɲɛnamaya ti taa o ka fiyewu fo o ka dilan a ko Amu n ti ninnu da o ma ninnu bɛ to ne fɛ yan Amuru ko o t'o ka ko bannen ye ko i bɛ min fɔ Isa ma i b'o dɔn sabu o ye olu ka kira ye a y'o ɲininka ko a bɛ mun fɔ Isa ma nin y'a sɔrɔ suratu Mariyama o jiginna Isa kofɔ b'a kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ Ja'far ibn Abi Talib yɔrɔ bɛɛ a ye suratu Mariyama kalali daminɛ Ala ye min fɔ Nabilahi Isa baka k'a sanuya k'a kɛ musoba ye k'a fusamantiya tilela muso bɛɛ kan a y'o lakari Isa bi don ba in garisɛgɛ la cogo min ni Jibirila ye ni Ala ye Jibirila bila ka na nin fiya la ba in ye n ko minnu fɔ ka na se Isa bangeli ma
ay aya inga Allahu akbar masake ko ne ce wallahi famutigi tɛ kodongo kuma tɛ kalango tɛ ko a bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ a yɛrɛ ma k'a fɔ tan a ko kira min ye nin fɔ a kira in dun ma kala maa bolo o kɔrɔ a ye nin min fɔ a bɔra n'a ye setigi bolo n'o ye ala ye yɔrɔ bɛɛ a ma da o resuwali ma a faraliw ka nin diinɛ in minɛli la a baara kɛ najasi najasi faraliw ka de o la don min kira ka lɛtiri sera masakɛw ma k'u wele kana silamɛya ma anw ka farafin masakɛ kelen de y'a jaabi ni n sɔnna n donna n duguri nɔfɛ ale kelen najasi a ko kira ma nin y'a sɔrɔ a ye mariyama suratu mariyama lamɛn a ko muhamadu ma a ko i ma foyi fɔ isa ko la k'a bɛ tɛmɛ o kan la i ye min fɔ anw tɛ dɔ de kalama a la a ko i ye min fɔ a tɛ tɛmɛ ne kan wa anw sɔnna dɛ a ye mun tugu a la a ko qad bay'atuka wa bay'atu ibn ammika wa aslamtu ala yadayhi li rabbil alamin ne najasi ka lettre jaabi a y'a fɔ an dɛmɛtɔ de sera a ma i b'a dɔn an dɛmɛtɔ sera a ma n'o ye najasi ka nin diinɛ in minɛli ye a ko ala kira ma a ko n sɔnna ko i ma a dɔn bɛna daŋɛnɛmaya ye kad bay'atuka a dɔn ko n ye baya kɛ i ye nin diinɛ in kan o baya kɛra jɔnni bolo i bina kɛ den bolo n'o ye Jafar i y'o min ci ka na yan ni jamakulu ye n ye baya k'o de bolo wa aslamtu ala yadihi n silamɛyara ale de bolo li rabbil alamin danfɛnw tigi kama ayi ne cɛ ye dɛ ale kɔni silamɛyara danfɛnw tigi kama a ma silamɛya fanga kama a ma silamɛya tɔgɔ kama a ma silamɛya sɔrɔ kama bal a tubira ka tugu ala kira nɔfɛ ala de kama n'o tɛ masakɛ kun don ɲɛmaa kun don se b'a ye a tubira ka baya kɛ an bɛ se nin de ma ne m'a sɛbɛn dɛ aw ka tariku kira ka siraw lajɛ bani Rayhul Maktum ay kutubu siraw a y'a dayɛlɛ k'a lajɛ bani a b'a bɛɛ kun najasi b'a fɔ de ko n ye baya kɛ ka nin silamɛya in minɛ n ye baya kɛ ka nin silamɛya in minɛ o de la Amru bun Asi a seginnen ka taa Makka ni magankaw y'a ɲininka k'an y'i bila ci min na a kɛra ci a ko ɲɛ bɛ sɔrɔ bilen a ka di baya a najasi Amru bun Asi fana ye ne fɔ a ko ka segin ni mɔgɔ ninnu ye k'o kɛra mankan bɔrɛ yan da sa ayi a ko sabu ka da ka najasi ye baya kɛ o kɔrɔ ye di ko a donna silamɛw ka diinɛ la mɛ n bɛ min nɔfɛ ni o de ye diinɛ wɛrɛ ye silamɛ ni diinɛ bɛɛ maa bɛ se ka balo ɲɔgɔn kan silamɛ yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ ne wulibali de o la n y'a daminɛ jihadi minnu n'a donna silamɛya kɔnɔ a donna yɛrɛ ɲini de kama yɛrɛ defan a donna o de kama bi min kɛra silamɛw kan an t'a to yen n'o tɛ baduru kɛlɛ silamɛw gɛnnen ka b'u faso la ka b'u ka nafolow kɔrɔ ka b'u musow kɔrɔ k'u ka duw bɔsiw la u fandɛyalen minnu y'u gɛn k'u ka nafolow minɛ u bɛna ni olu dɔw de ka sirakulu ye o ko an k'an da ɲini sabu ninnu y'an gɛn k'an ka forow minɛ k'an ka nafolow minɛ k'an ka duw bɔsi an na o la an mana dɔɔnin min sɔrɔ u bolo a fana k'o minɛ o y'a ka hakɛ silamɛ wulila nin wuli cogo la mɛ o y'a ye a kɛra fitinɛ ni balawu ye a fɔra an ka nin ko to yen a y'u to yen a y'u labila o labilalen kɔ minnu bɛ a kɔnfa ɲɛmɔgɔya la n'o ye Abu Sufyan Abu Sufyana ale de tun ye kafiru ka kɔnfa in ɲɛmaa ye tuma min na a ye ci bila ka taa ko o kun y'an bloqué min kɛ u ye sira di sabu a bɛna kɛ fitinɛ ye o y'a ko dabila nga o ko abada Abu Jahal ninnu o ko ayi ko nin tɛ se ka ɲɛ f'an ka wuli u kama an ka wuli u kama wuli kɛra silamɛw kama tan de kana fɔ Baduru kɛlɛ in bɛ daminɛ yɔrɔ min u ko de an tɛ segin n'o tɛ kafiri dɔ ko
n'an wuli kun ye an ka sarakulu ko ye sarakulu labila la dɛ u ye ci di an ma o ko la an ti jɛ n'a ye aw dɔw bɛ ka o min kɛ o ye a bɛ fɛ ka segin sabu min kun y'o fɔ n'o ye Utbatu bun Rabi'a ye o ko la k'e denkɛ tuubira k'o de la ko e bɛ fɛ k'a fɔ an kana taa silamɛw bɛɛ fa k'o ba sabu an b'i den fa a ko la ale ta tɛ sira ye nka an ko an bɛ wuli kun min kama n'o bɔra a la wuli kun ye mun ye bilen a ko n'o tɛ e ye min fɔ sini ni mubaraza bi bɔ sini a tadiri man rajul i bɛna cɛ dɔn sini bɔra o de la gazwatu badru don a fɔra cɛw ka bɔ yɔrɔ min a fɔlɔ de bɔra n'a ka bamuru ye k'a kun cɛ k'a balimakɛ wele ka fara a yɛrɛ kan tarima faamu ka tila k'a denkɛ wele n'o ye Walidu bun Utba k'o fana wele ka fara a yɛrɛ kan olu de bɔra n'o ye Umayyatakaw ye ka bɔ Hashimi cɛ saba contre la n'o ye Shibatu bun Haris ani Ali bun Abi Talib ani Hamzata bun Abdul Muttalib mubaraza fɔlɔ kɛra nin kabila fila in de fɛ na mɔgɔ t'o la mɔgɔ bɛ min na ko mun y'a sababu ye mun min y'a sababu ye ko o de ye ko an t'aw to yen an t'aw to yen n'i tɛna jɛ n'a ye o ka ɲi sigilen fa i b'i yɛrɛ ɲini waati de kuranɛ a ko kira ma وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة الكافر كله وبلجلي إنا فو وبلجلي بكاو كله الله أكبر كرتا كما يقاتلونكم كافة ودلا نفنا يقولون بفعلنا الكافر كله أكادوا فيه كما يقاتلونكم كافة ko ina fo o bɛ k'aw kɛlɛ cogo min o bɛ k'a fɔ k'u b'aw fa cogo min a ye wuli k'a jɔ o fɛ ja gulonna fɛn dɔ la o anw ta ye jumɛn an k'u fa tuma dɔ la e bɛ balo la a dɔw bɛ bɔmu don dugu dɔw la silamɛ dugu yɛrɛ tɛ a fɔ minnu ma silamɛ dugu yen tɛ fiyewu e de ye silamɛ ye e taara tuma dɔ la dugu dɔ la yen o dugu yɛrɛ tɛ silamɛ dugu ye nka e taara k'olu tɛ silamɛ an ka bɔmu dɔw la an ka ta k'a lajɛ an ka silamɛya sɛbɛn o tɛ nin ye ka bin ɲɔgɔn kan ka bin mɔgɔ ɲɔgɔn kan ka a nin bɔ silamɛya la o ye haramu de ye totalement a ti bɛn sabu dɔw b'a ye a madama kafiriw don u bɛ se ka faga kafiriw don o tɛ ala ka jɔnw dɛ wa o don ala ka jɔnw don o don dɛ ni o fali don e bɛ se o fa cogo la ka tɛmɛ ala kan wa n'i y'a ye ala y'o to yen o ka bɔ a ka dugukolo kan e bɛna jɔ ala jɔyɔrɔ la ka olu bɔ yen wa ayi manga pewu diinɛ sɛbɛ o tɛ nin ye diinɛ sɛbɛ ko a ye mɔgɔw wele o la kira ko ten ko ne Muhamadu yamarula n ka mɔgɔw wele ala basiratin ومن اتبعني ani mɔgɔ minnu dugura ne kɔ n'a bɛ mɔgɔw wele ka na nin di ne ma a y'u wele ala basirati basira ye jumɛn ye bɔnmu don wa marifa don wa ko a ye mɔgɔw wele ala basira a ye kodɔn kuma f'u ye a ye faamu kuma yiri u la ɲɛ bɛ min ye ni hakilima b'a faamu n'a b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye dɛ o de ye wele dakan ye ni ko a ye jɛnɛya dabila bɛɛ b'a dɔn maa fila man ka ɲɔgɔn sɔrɔ la o ye ala basira a ye namara dabila ala basira a ye janfa dabila ala basira ni ne ɲinina fɛ o de la ko bil hikma a y'a daminɛ o de la ko wal maw'izatil hasana al maw'izatil hasana wani dama tɛ kuranɛ ko hali minnu bani tama k'i kɛlɛ wajadiluhum n'i b'u sɔsɔ billati hiya ahsan kana f'u ta ye nkalon ye a ye nkalontigɛlaw ye la ko n'i b'u sɔsɔ billati hiya ahsan a fɔ diinɛ tun bɛ yen koyi Musa kiraba kun don a tɛmɛna a ka diinɛ mɔgɔw dɔw tugu b'a kɔ fo bi olu dɔw bɛ yen Nabila Isa alayhi salam kiraba kun don dɔw tugura a kɔ hali bi o mɔgɔw bɛ yen nka Muhamadu fana nana koyi ale fana nana ni sariya ye sabu ni kira dɔ
dɔ kɔfɛ ni dɔ kun ka sira t'i bila ka tugu dɔ kɔ tugu kun tɛna kɛ Musa kɔ tugu kun tɛna kɛ Isa kɔ kira ma daminɛ olu la o mais ne tuguro kɔ ɲanguma ja yɛlɛma de ye o kɛ ni yɛlɛma nana laban ala kira la o bɛɛ ye sira kelen ye kira bɛɛ nana fɛn kelen kama o la kira bɛna laban ni ala kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam n'i y'o fɔ kodɔnna ye ka sira yira a la ana su ni min bɛ sɔrɔ mais dɔwɛrɛ ma diya ko ye kan wa ma ala rasul illa al balag foyi ma ɲini ciden fɛ k'i ka ci lase kɔ ولا على كتي ما قل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله اكبر ما تشمي بوي ما ده شيء اودي nga jume be na e min je chela melala kalimaniya kada ala ka fotala ka baraka ni oye ko obo tigima na ma min yera ja ni min mo ne ma ko telinjira min godo ko o fana ka tuyi Allah akbar ni ne silamɛya bɛɛ ye n'a y'a ja sɔn n'a ye ma min ja o k'a to yen ala ye bɛɛ dan ni nin de ye hurriyatan dugukolo sanfɛ n'o tɛ ala ye setigi ye dɛ ni ko i tɛ sɔn a ta ma a ka fiɲɛ tigɛ i la o ka nɔgɔ a ma o ka nɔgɔ a ma dɛ mɛ n'i y'an ka ɲɛnamaya yɛrɛ lajɛ a setigi n'a damutigi o caman de ye minnu ka sira tɛ ala ko yɛrɛ la wala ala mago tɛ an ka nin diɲɛ in na la nka e bɛ min ɲini i yɛrɛ ye i b'o de sɔrɔ i ka ala bolo silamɛ ye jogo diinɛ de ye o de la ni jogo de y'an daɲa ninnu bɛ kɛ n'i ye bomu ci u la ne ye bomu ci mɔgɔ la a bɛ tuubi bilen wa e bɛ ka mɔgɔ min ɲini kafiri don yɔrɔ kafiri de man di e ye e tɛ fɛ a ka tuubiya nka n'i ye bomu ci a la ale kɔni tɛ tuubi bilen o nka n'i kuma bomu ci a la laala tɛ yen wa e ti baara kɛ la ala ye ka tɛmɛ min ye bada ye ni sɔrɔ cogo t'o la ne kabako da ye n'o tɛ cɛ minnu ni tulo bɛ kɛ n'u tɔgɔ ye sahababaw don Umar ibn al-Khattabi Abu Bakr Usman ibn Affan aw ka ɲininkali kɛ dɛ mun de kun don welela de ka bɔ u kunbɛ min kan bolisɔnnaw kun don Umar ibn al-Khattabi yɛrɛ bɛ ten a tun bɛ boli sɔn kira cira san 6 a bɛ ka wele da Umar ma sɔn fiyewu nka labanna di a ma tila ka tugu ala kira nɔfɛ n'a fɔra ko silamɛw ko nana de a y'u fa Umar kun yɛrɛ o fa ta la a kun ye minnu kɛ tuguni o kun na ɲɛ sɔrɔ a fɛ bilen ayi silamɛya mana nin kama silamɛya ye kelenya diinɛ ye silamɛya tɛ siran diinɛ ye la ni ye mɔgɔw ye kira ko maa jugu ye maa ye mɔgɔw siranna mɔgɔ min ɲɛ a ka tɔɔrɔ kama mɔgɔw la maa jugu ko o ye maa ye mɔgɔw siranna maa min ɲɛ a ka tɔɔrɔ kama nka ne kɛra bɔnmudola ye i ma kɛ siranya mɔgɔ ye bilahi u ye dekun se silamɛya ma malgré que min b'a kɔrɔ anw mago tɛ o bɛɛ la k'a fɔ complot don wa mun ye nin dilan wa mais an mago bɛ silamɛ dɔw ko nin ɲɛna ni nin baara yɛrɛ kɛli o caman bani fo silamɛya yira sira ye cogo la nka e ni ne bi yan tuma dɔ la anw tɛ degun foyi sɔrɔ a la misiri welela seli yɔrɔ fɛn fɛn y'i ja e bɛ kibaru fili ye ka taa n'i yɛrɛ ye nka e ka taa kɛ yɔrɔ dɔw la anw ni karamɔgɔ taara 2014 Faransi an ka Itali amisariw bɔra Itali ka na an sɔrɔ yen an bɛ hôtel min na o nana réception na ɲanguma seli juru dɔ kun b'u la o wulila yɔrɔ bɛɛ ka o ɲɛsin fa dɔ fɛ ka kibaru fili an bɛ a tɔgɔ ye di bɔ an yɛrɛ kalama tuma min an nana sɔrɔ polisiw de nalen don o y'a sɔrɔ hôtel réception ye mɔgɔw wele ko mɔgɔw bi yan minnu ye siranyama ye mais o ka siranya dɔrɔn ni mun ye tuma min na kibaru fili seli nka ne de ye bolo gɛlɛya t'a la yan nka tuma dɔ la seli in yɛrɛ dɛ silamɛya yɛrɛ kɛcogoya dɛ o ye mɔgɔ dɔw kɛ siranya mɔgɔ ye ne wulibali dɛ o de la n bɛ to ka ne sɔrɔ fɔ an ka maliyɛn dɔ tun bɛ yen a tun ye baara sɔrɔ kosɛbɛ France u tun bɛ minnu bɛ doni ta ka don n'a ye avion kɔnɔ ale tun bɛ baara kɛ yen
a nana vacances dɔ la Mali la kalo damadɔ a y'o kɛ taw in kɔnɔ a ye bonbonsi bila kosɛbɛ a bonbonsi a seginna ka taa a ka baarayɔrɔ la o y'a ye o dugujɛ bɛɛ o y'a ka démission papier sɛbɛn k'a bila a ɲɛ k'a kana k'a k'a signer a ko mun kɛra ko dɔwɛrɛ tɛ o kɔni bɛ fɛ a k'a signer ale bila la a ko a ma nin faamuya ko faamu ni faamubaliya tɛ dɛ an mago min na e kɔni bila la ka bɔ nin société in baara la a y'a ye ko sabatira balicogo t'a la sabu ala kama ala o tɛ yen dɛ la i taara n'i bɛ bila i n'a bila ni dommage min de bɛ sara i ye o bɛ se ka kɛ nka i kɔni bila a ko bon n bɛ a deli a ka n bila kun fɔ n ye n k'a dɔn a fili wɛrɛ kana n sɔrɔ o ko la hakika ye min ye an ye bonji min bilalen fɛ tan an siranna a ko cogo di a ko sabu ka d'a kan avion bɛ se ka pan ni panne technique ou bien ni panne mécanique mais panne terroriste menace de terroriste an tɛ risque ta o la an ala tɛ ne pewu ka bɔ baara la bonji kama munna sabu kuma dɔ la an y'a kɛ siranya ko ye ninnu de bɛ yen janfa min b'a kɔrɔ ala de b'o dɔn nka anw ɲɔgɔn dɔw don u bɛ seli i ko an bɛ seli u bɛ sun i ko an bɛ seli min b'u bolo la ilaha illallah Allahu akbar o drapeau de b'u bolo a b'u bolo o drapeau de b'u bolo nka olu de bɛ ka bombe dɔ yɔrɔ la ka mɔgɔw fa jamanaw tɛ sulɔngɔ bi ni olu ye o kɛra baara ye nka o bɛɛ bɛ segin jumɛn ma ko nin silamɛya ye o de la jugu dɔw bi ka taa fɔ yɔrɔ kɛ silamɛya ma hali bi k'a fɔ kira ye joli dɔrɔn de bɔ n ye kira ka kɛlɛ kun fɔ a ye sisan fɛn minnu ye sababuya mɛ k'a sɔrɔ o bɛɛ faamutigi bɛɛ jɛra n'a ye n k'an yɛrɛ ɲini baasi t'o la silamɛya ka kɛlɛ kɛra ten mɛ ka bi mɔgɔw kan i bɛ bi jɔnni yɛrɛ kan k'i b'o tubi fo mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamu bako ne bɛ se ka e diyagoya ko seli yɛrɛ i bɛ seliji ta ɲɛ na i bɛ kibaru fili i b'i te turu i b'i biri i bɛ wuli i b'i ka salamu bila diyagoya la kɔni n b'a kɛ ten nka ɲininkali min bɛ tugu a la ko yala n y'a diyagoya ka fɛn min kɛ seli don wa walima a birila ka wuli de a birila ka wuli de koyi Umar bin al-Khattabi kisa dɔ b'a la kale ko don dɔ la cɛ dɔ donna misiri kɔnɔ a ye kibaru fili n'a y'a fili yɔrɔ min a ye kibiri minɛ sɔɔni a wulila a tɛ taara dugu la yɔrɔ bɛɛ a ye seli teliman dɔ kɛ dɔrɔn ka salamu bila Umar ko nin ye mun seli ye ko Umar bin al-Khattabi ye busara ta ko segin a kan seli ka ɲa o k'a wulila ka kibaru fili ka kibiri minɛ ka waati kɛ o la ka sɔrɔ ka wuli k'i te turu ka mɛn ka sɔrɔ ka wuli ka bɛɛ kɛ k'a ban k'a ɲininkara ko i ye ɲuman kɛ san de ko ne ka ɲi wa fɔlɔ de ka ɲi k'a ko ni ko n ka tiɲɛ fɔ fɔlɔ ka ɲi ka tɛmɛ filanan kan Umar y'a ɲininka ko mun na a ko sabu ka d'a kan fɔlɔ kɛra ala kan nka filanan o kɛra e ka busa ɲɛsinnen kan ayi diyagoya tɛ nin diinɛ in na la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy ayi bɛ se ka mɔgɔ diyagoya physiquement mais tɛ se ka maa diyagoya spirituellement la ka maa diyagoya dusukun na o commandement t'e bolo la mais physiquement a kɛ tan i bɛ se k'o kɛ mais mun b'a kɔnɔ a dakhili la a dusukun na e tɛ se ka foyi dilan o la o de la min bɛ ɲini an fɛ o de ye ka kuma kira yɛrɛ yamarula min na wa a ko minnu tugura ale kɔ u bɛɛ kan ka dawa kɛ o sira de kan o de ye silamɛya ɲuman ye silamɛya tɛ bingali diinɛ ye o da silamɛya kɛra jogo diinɛ ye ani danbe ye o jogo silamɛya bɛ o de ɲini o de la
hukama o dɔw n'o ye kodɔnna ni faamutigiw ye olu ko ten ko silamɛya jogo don ko jogo in yɛrɛ tilala ka taa tilayɔrɔ 4 bɔɲɔgɔnko de ma jogo n'i y'a mɛn jogotigi dɔrɔn ko tilayɔrɔ 4 ko o bɛɛ bi jogo de jogo bi na o de kɔnɔ a tilayɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye ko al-hurriya al-hurriya n'o ye hɔrɔnya a filanan ye jumɛn ye al-nasab bokolo an bɔra nin du in kɔnɔ nin du in denya o ye jogo sɔrɔla dɔ ye hɔrɔnya o ye jogo sɔrɔla dɔ ye wa jumɛn bɛ tugu o la ni o ye hurriya ye ani nasabu ye ani jogo tilayɔrɔ fila in tilayɔrɔ tɔ fila o fɔlɔ ko sayyi'ul khulqi a filanan ko husnul khulqi jogo ɲuman jogo juguman ani jogo ɲuman kitabutigi ko cogo di a ko hurriya ko ni m'o dɔn ko falhurru yuhsinu khulqahu ma annasi walau kana kafiran ko hɔrɔn sɛbɛ a b'a janto a jogo la hali ni silamɛ tɛ ani mɔgɔw cɛ ko hɔrɔn sɛbɛ bɛ a janto la tiɲɛ do koyi nka o ye hɔrɔnya sɛbɛ koyi o de la arabuw ka hɔrɔnmusow ka kumakan kun ye ko tajo al-hurra wala ta'kul bi sadiyaiha ko hɔrɔn bi kɔngɔ de fo k'a faga kɔngɔ fɛ mais ka sɔrɔ hɔrɔnmuso ma yɛrɛ feere walicɛw ma hɔrɔnmuso a kun t'a yɛrɛ feere dɔn walicɛw ma walima k'a yɛrɛ di walicɛw ma ko hɔrɔn sɛbɛ kun ti ayi o jogo baara ye o n'i kɛra jogotigi ye a wulibali ye o tangali ye o de la kitabutigi b'a fɔ ten ni o ye galiya ye a ko al-hurriya shajaratun turawa bi ad-dima'i a ko hɔrɔnya ye jogo ye k'a bi sɔn ni joli ye o kɔrɔ ye di ko hɔrɔn bi jɛn n'a joli bɔnni ye ka sɔrɔ a ma sɔn hɔrɔnya ka tiɲɛ ma ayi kuma ba ye dɛ hɔrɔn bi jɛn n'a ye i k'ale fa ka sɔrɔ a ma dɛmɛ tiɲɛ sira ta ma ne tiɲɛ hɔrɔnya yiri k'a bi su sɔn ni joli de ye hɔrɔn joli a bi jɛn n'o bɔli ye ka sɔrɔ a ma sɔn hɔrɔnya yiri o ka sa k'ale to yen n de ye fɔlɔ hɔrɔnw ma o to yen o de la hɔrɔnya sira kan Hind k'a to kafiriya ni kira ye o wele n'u natɔ don bayi'a kɛ n'an bɛ se o de ma k'a datugu n'a ye o bayi'a kɛyɔrɔ la ni kira ye o wele ka na bayi'a ma k'a fɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ suyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ u sera o yɔrɔ ma yɔrɔ min Hindu y'a lajɔ a ko ya Muhammad tazni al-hurra a ko ala kira hɔrɔn bi jɛnɛya kɛ wa yala hɔrɔn bi jɛnɛya kɛ wa a ye kira ɲininka nin de la a ko anw t'a dɔn k'e ka diinɛ de nana ni nin ye anw t'a dɔn ko hɔrɔn ye jɛnɛya kɛlɛ ye ne kunungo ye koyi o kɔrɔ jɔn minnu bɛ se ka dɔn n'a ye ko jɔnw e ma ye hali kuranɛ kɔnɔ hɔrɔn n'a ye jɛnɛya kɛ hakɛ min bɛ bɔ a la gɛya 100 mais ko kilancɛ de kɛ jɔn na o kilancɛ o la n bɛ fɛ ka mun fɔ kuma dɔ la a kun yelen don jɔnw ko u se t'u yɛrɛ la sabu u dɔgɔyalen don se t'u ye dunda tɛ sɔrɔ ten kuma dɔ la gɛrɛ bɛ se k'i don da dɔ fɛ hali min t'i ka laɲini o la o kun yɛrɛ ten mais hɔrɔn sɛbɛ i tɛ sɔn fiyewu ayi tɛ sɔn nga bi o tɛmɛna n ko nin ma hakili jigi Fatimatu bintu Utuba de a ye bolo kɛ siri dayɛlɛ nin bɛ aw wɔɔrɔ in tatɔ Fatimatu bintu Utuba fɛ ala kira ko muso a fɔ n tɛ fila fara ala kan a y'o fɔ a ko a fɔ n tɛ suyɛli kɛ a y'o fɔ a ko a fɔ n tɛ jɛnɛya kɛ kitabutigi ko fa wada'at yaddaha aw yaddaha ala ra'asiha yaddaha ala ra'asiha hayaan kira ko n tɛ jɛnɛya kɛ dɔrɔn ko yɔrɔ bɛɛ ka y'a bolo da ko la a maloyalen ne hɔrɔn kan sigi ko n tɛ jɛnɛya kɛ a bɛ maloyara nin de fɔ n la yɔrɔ bɛɛ
amba Aisha ale bora ako akirri ayyatuha al-mar'a Allahu akbar wallahi fama bay'ana illa ala hadha akbar chorobadi ako ebi ka binyi malo yata no yo horo ka jena ya koy ako Allah sekira do fata abaka min fo sega kate ebe ka min joro aw me horo nde nga mate kira feya kira ka du kono ya aw jima do kira bolo ni islamé mbara kella fo ambe ni laydu woro min ala kira bolo fama bayana illa ala hadha aw be ni laydu woro de bi ala kira me nende me to de ka horo ya nyefo wala ngande biye de ha ninte biye wallahi aw nyere feya akun voledo ko ni tumala de evita tumala kiki dija kana so katama dugo fe nyama de be dugo mi kono kala kika tumati jayna fora no bara tora sena madala mabe tuma so blenda itema to ka bulonda yɛrɛ la a kana kɛ dɔbɔw yɛrɛ fɛ yen nka itema to bulonda la madala ina kare caman yɛlɛma ka sɔrɔ i ma tɛmɛ a la jango dugu kuturu ko f'i ka ɲamaden bɛ dugu o dugu kɔnɔ ko f'i k'o bɛɛ éviter n'o kɛra bi i bɛ kasa k'i to i ka so wulibali don jɛnɛya wale jugu don hɔrɔnmuso don silamɛw tɛ nka dɔw y'u yɛrɛ fa ko olu denw furula k'u ma sɔrɔ so hɔrɔnya tun bɛ yen a tun bɛ yen nka bi o yɛrɛ min ye jogo tilayɔrɔ fɔlɔ ye taara ka dangɛ an de y'a fɔlɔ ye nka kuma dɔ la nin tun na o de la an jɔra ka yɔrɔ min silamɛya in ale de bɛ hɔrɔnya sabati silamɛya hɔrɔnya tun bɛ yen ka jogo tanga o la ni silamɛya nana o bɛ o sabati de nka anw ka misiriw cayalen imamuw cayalen jamora jogo la o waati de jogo binna o waati de o kan ka kɛ maloya ye dɛ ka sɔrɔ kira min ko a ci kun na a ko innama bu'istu li utammima makarim al akhlaqi a ko n'a ma ne ci kun dɔn jira kana jogobaw de dafa kira ye nin fɔ ko i b'a nɔfɛ o diinɛ o jogo bi bi o waati de jogo a binna silamɛya a taara ka jogo to sabu ka d'a kan kuma dɔ la silamɛya karamɔgɔw de a faamu dɔw hakili dɔw la o jumɛn ni o de ye ko ala yafa ni kɛra silamɛ kaba ala yafa de bɛ o kana diinɛ gɛlɛya jɛnɛkɛla k'a fɔ jɛnɛkɛla bɛ taa jahanama kɔnɔ a kana gɛlɛya ala ka hinɛ de bɛ yen ne de ko jɛnɛkɛla bɛ taa jahanama kɔnɔ ayi e ka kuranɛ dayɛlɛ dɛ kuranɛ ko cogo di ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا kuranɛ ko a kana gɛrɛ a la o kɔrɔ min b'i se jɛnɛya ma kuranɛ y'o de haramuya barrière de donna i ni jɛnɛya cɛ ko jɛnɛya yɛrɛ tɛ bilen dɛ bali ka gɛrɛ a la ne y'o de bali min b'i s'a ma walimuso fɛ baroɲɔgɔnya filɛli dandɛmɛli nin bɛɛ de haramuyara jɛnɛya yɛrɛ tɛ dɛ bali min bɛ e gɛrɛ a la wala takrabu azina innahu kana fahishatan ala ko a kɛra walejugu ye ka jumɛn tugu a la wasa'a sabila a de taa sira jugu taa sira ka taa bi jahanama kɔnɔ wulibali don dɛ kuranɛ ko ten o kuma min na a bɛ k'ala jɔn sɛbɛ sɛbɛ a bɛ ka kuma o kan wa ibadu rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ما من أقرانين نونتا أقوم مؤودل لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون أو كعلى الجبل أبيك أيرك جونزيو أبيك مولوك يرمي ومن وين عليك جوس بموي أكو أولو تفلا فرا عليك o de la baya layidu n'i y'a lajɛ i b'a dɔn ko ni mɔgɔ min y'a ta wallahi ala y'a ka jɔnsɛbɛya d'i ma billahi aliyul azim
baya anw ma foyi fɔ a la i ti na anw ma i ti tugu anw nɔfɛ baya bɛɛ bɛ gulo fɛn min kɔnɔ o de ye alakira ye min di an ma ko n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti newara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ye nin de fɔ a kɛ kira ye ko nin de f'u ye dɔ bɛ ɲininka sisan ala ye nin fɔ yɔrɔ jumɛn ala y'a fɔ yɔrɔ min suratu najmu kɔnɔ ko wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko kira ti kun b'a kun fɛ n'i ye ka min fɔ k'a bɔra ale ala yɔrɔ ka fɔ ne ni kira y'a fɔ yɔrɔ jumɛn bukhari kɔnɔ muslimu kɔnɔ abu dawudu kɔnɔ tirmizi kɔnɔ ibnu majah kɔnɔ musnadu ahmadu kɔnɔ ko a ye baya kɛ layidu wɔɔrɔ i y'a dɔn sisan wa wala n bɛ fɛ ka min fɔ nin layidu tigi ninnu de ka kisi garantilen ala bolo ne m'a fɔ o de la tiɲɛtigiw n'u ye tiɲɛ mɛn a bɔra jɔnni bolo a fɔra yɔrɔ jumɛn olu ka mago t'o la olu ka mago bɛ tiɲɛ yɛrɛ de minɛli la wulibali don dɛ tiɲɛ ɲinina o tɛ tiɲɛ ɲini jɔn de y'a fɔ tiɲɛ de fɔra wa a banna nin ye fɛnba ye nin ye misaliba ye o de la n ka imam a taara an ko o y'o de fɔ ko jamiyatu ansarudin islami nana wajulu kɛ yan ka bayi an ko fɔ ko imamu yɛrɛ wulila ka bayi an minɛ ko ne bɛ nin kɛ nin ye sarafu ye dɛ o de la an bɔra dugu min na yanni ka se yan biɲɛnkuma ye imam a fari man d'a la bi yɛrɛ bi ala ka lafiya d'a ma nka a y'o de fɔ a ko ale ma se ka na anw kunbɛn ka an bisimila bana kama a ko y'a degun n'o tɛ ko min fɔra an ka mɔgɔw fɛ k'a fɔ an bɛ k'o de lase n'o ye ala kira yɛrɛ cikun ye jogo ye bɛɛ a ko ye a ko ansaruw nalen a lase k'o yɔrɔ bɛɛ k'ale ko jɔnni bɛna kɛ k'ale ko ne fɔlɔ de b'a alimami ne ko ba ye dɛ nka tuma dɔw b'a ye o ye ne ka bonya tiɲɛli de ye ne yɛrɛ kana fɔ n baya kɛ imam o ye kɔrɔtali ye koyi i ma foyi kɛ f'i ka kira ye min di ma ne ye min di tɛ sabu mɔgɔw b'a ye de hɔn filɛ ka baya kɛ karisa de bolo layi ka kɛ i ka ala de bolo ne y'o fɔ hali kira yɛrɛ a bɛ baya min di sahabaw kuma ala ko cogo di alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una laha yadullah fawqa aydihim e de bɛ k'a f'u ye nka o bɛ ka baya kɛ ne de bolo sabu n ti fila fara ala kan i ne t'o fɔ nin kɛnɛ dɔrɔn de kan wa n'i taara i ka so ne ka mun bɛ yen bilen nka i y'a ta n'i ka ala min cɛ o ala ɲɛ ti bɔ i la ni ko n tɛ suyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga ne jɔyɔrɔ ka dɔgɔ o la o hali kira min kun b'a di ala ko kira ma lesta alayhim bi musaytir kan'o bɛlɛn dɛ mun b'u nɔfɛ bi u ye mun fɔ u ka so ye la mɔgɔ dɔw tɛ ka ci ye min ye ka ci ye a f'u ye n'u sɔnna a tɔ to di ala ma ni ne don o kɔrɔ layidu min bɛ taa a bɛ taa n'an ka ala de cɛ la dɔw t'o de faamu o de la tuma dɔ la dɔw y'a kɛ an kan ka kɛlɛ de n'i ye nin layidu kɛlɛ i bɛ k'i ka silamɛya kɛlɛ dɛ bilahi ni mɔgɔ min ye nin layidu kɛlɛ ka ba la ka mɔgɔw décourager ka bɔ nin kɛli ma a tigi bɛ k'a ka silamɛya de kɛlɛ ka ban silamɛya de baara kɛ sabu ne m'a fɔ n'a ka ca la min bɛ na n'a ye hasidiya n t'i fɛ a bɔra karisaw da a bɔra da don wa an y'a fɔ ten wa an ka y'a bɔ kuranɛ de kɔnɔ ka di wa kuranɛ kɔnɔ mu'minu ni o latɔ don imanu nalen kɔ o la ko an bɛ don la ko imanu bɛ minɛ ni fɛn min ye ala k'o nin d'u ma tuma min na cɛw ye bayi a kɛ sabu dɔw kun t'a dɔn u nalen an sɔrɔ a fɔli la u ye fɛn fila lajɛ dɔrɔn u t'a sɔrɔ musow de kun don koyi hasidiya sina kana musow don ni musow don n'i y'o danganiya k'o sabati yala i y'a di musow ma wa i denmusow y'a kɛ de nka olu m'a kɛ o ye dundɔ kun ye ko musow de don a ma fɔ bɛɛ ye nka i t'a dɔn de o de y'i bila a la ko musow don la mɛ hakili yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn n tɛ suyɛli kɛ n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ nin ye muso ko ye ani cɛ ko ye nin an kan k'a lajɛ jɛnɛya min b'a la yala kuranɛ ko cogo di azaniyatu wa zani a fila tɛ wa
kuranɛ ko cogo di suyɛli ma sariku wa sarika e tila k'a fɔ musow de ta don nka ka yire la dama ko i ka tiɲɛ dɔn muso ko tɛ cɛ ko tɛ layidu kelen b'a kɔnɔ n'i y'o dama ta k'a lajɛ ni hakili ye dɔn i b'a dɔn ko ja musow sen donna a la o layidu jumɛn ye layidu min bɛ yen ko n ti n den faga baya layidu naaninan n ti n den faga o layidu in aw ka ɲininkali kɛ ko yala cɛw de tun b'o denw faga jahiliya la walima musow de tun b'a kɛ cɛw de tun b'a kɛ cɛw de tun b'a kɛ o kɔrɔ musow farala kan sabu an bɛɛ ka kan minɛ tan na an bɛɛ ka kan o la a kɛra cɛ ni muso n'o tɛ aya yɛrɛ bɛ jigin don min musow la kɛrɛnkɛrɛnnen la o bɛɛ de ta bunu sɔmi ti ko kuntu fi man hadara bay'atul akbatul ula kunna isna ashara rajulan fabay'ana ar-rasula misla ma bay'a alayhi an-nisa ako bay'atul akbatul ula ne tun b'a cɛ 12 minnu y'a minɛ kira bolo a ko anw ye nin bɛɛ ye nka ala kira bolo layidu wɔɔrɔ ka musow ye ni aya min ɲɔgɔn jiginna ko ni musow nana k'u bɛ tuubi ka tugu i nɔfɛ muhamadu a du ma ta ni ne fɔra sabu mɔgɔw b'a ye o ye kalimatu shahada de bɔ yen la kalimatu shahada bɛ yen e ma ye hali sisan tuubi den nana a ko a bɛ don ala kira ka nin diinɛ in na an ye jumɛn d'a ma an ma shahada fɔlɔ di ka sɔrɔ ka baya tɔgɔ a la wa kira de y'a kɛ ten kira de y'a kɛ ten nka an bɛ kuma communauté min fɛ kuma caman silamɛ communauté de don minnu daan bɛ ala ko la k'a fɔ kelen don minnu daan b'a la k'a fɔ muhamadu ye ala kɛ ciden u bɛ seli u bɛ su k'a f'u ye dama ko ala kira tun ye fɛn wɔɔrɔ fɛnɛ di koyi a ye bɛɛ wele ka d'a ma nka kuma dɔ la denw delila ka bɔ a fɔli ma wa o filɛ nin ye a y'o fara a kan olu tɛ ka bɔ diinɛ wɛrɛ la bilen dɛ ko olu jɛna n'a ye ko an y'an ka kira ka ci dɔn mɛ wa an y'o minɛ ka fara a kan anw ye nin dama de lase nka o b'a kɛ de o bɛ bɛɛ kɛ kafiri ye la mɔgɔ tɛ kafiri ye anw bolo min bɔtɔ filɛ diinɛ wɛrɛ la an y'a daminɛ ni kira ka dida ye o de la tuma min n'a ye dalilu d'u ma k'a fɔ ala ko ten kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhan nabi iza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'uhunna wastaghfir lahunna la inna allaha ghafurur rahim ne suratul mumtahana aya 12 ka baya ka wɔɔrɔ sigi ɲɔgɔn kan ala de y'a fɔ ye mɛ o ka ɲininkali kɛ ko ni muso ninnu tun bɛ k'a ta kuma jumɛn a dɔw ko ten o ko ko kafiru kun don a yɛrɛ kuranɛ sɔsɔ kuranɛ ko al-mu'minatu o de la an ko hadamaden hasidiya kana bila ɲɛfɛ n t'i fɛ o kana bila ɲɛfɛ a y'a lajɛ sa a yɛrɛ karamɔgɔbaw ye koyi a tɛ ɲɛfili tafsiri damadɔ la yan'a ka kuma wa mufassirinaw ko ten minnu nana k'u bɛ tuubi ka tugu ala kira nɔfɛ a tɔgɔ ye di tafsiritigi b'a f'i ye ko u kun bɛ fɛ de ka don ala kira ka diinɛ na ko ala sɔrɔla k'a fɔ ye fabayi'uhunna ko adkhilihinna fil islam docteur فاتن الفلك على ده بينه فاك التفسير كله اكو بايعهن كو اي ادخلهن في الاسلام ودو اسلام يقرا باي عندكم من الجلول الاسلام يبدا ولبل ده ما ولا ni o ko ko bi kɛlɛ kɛ al-mu'minatu nɔfɛ an yɛrɛ jɛna n'a ye sa koyi al-mu'minat sabu an y'u kala o la kuma dɔ la o m'a faamu an ko mu'minatu fɔr'u ma balaga la itibaru ma sayakun fɛn min bɛna kɛ k'o tɔgɔ fɔ mɔgɔ ma ka tila k'a sabati ni kuranɛ ayaw ye nka kuma dɔ la kalandenya dɔw ye sabu ka d'a kan n bɛ mun f'i ye ko itibaru ma sayakun k'a fɔ tɔgɔ dɔ fɔ maa ma sabu limaniya de ninnu kɛra limaniya jɔnw de ye kira ye wele de da fatumaka don jɔnw bɛna tobi muso gurupu min u kun da ala kira kan anw bɛna don olu de wele ko al-mu'minat sabu u kun ye limaniya de sɔrɔ o natɔ don o tɔgɔ fɔr'u ma
abana o la ngo ma yala ado della ka tubi yoro mi na dama ka ko nin do ya ngo ko delu dinglendi ama hindu na ka jama ko lo yala hindu tubi la do mi ka ko fatuma ka do ya o edo jume o makke few o tey sebe bena te few nga netna sama mi yoro di do defo ko o yira be kaida minga oho nimbaya ngoni mbeyde o yake nga slama yako mila kande sabu mu'minatu kunu ya fota ako jume islamiyya mina kai ko kalimatu shahada Allahu akbar shahada amo defo an dugura no fe an ga siri ala kirama wala aswad bin khalaf ako afaya foy ko ala kira sigira ka chewele ka muso wele ka demsan wele kana islamiyya فجاء الرجال والنساء والكبار والصغار فبايعهم على الإسلام وماذا؟ والشهادة الله أكبر أكون منو يمو أميناتو كو كلا شهادة فلا دوما أو دوما كو شهادة دي دوماي مؤمناتو أمبه مونغالا سيسا بني ana sega anda qurayma ko jahalu mabaya da makan do koy u ya shahada fula deke o de la ma bonyon an go chodi ko kira ya fula faranyo ngam mande sega fula faranyo kira ya shahada fuye ka bay afuye e mo mende ne e dese ka o fuye Allahu akbar an go de fuye o de la ma min wala la islamela atolu concerné wala ya fo chando koy o de la an ba foti an ba ye o de la an yere bi bay afo minu ya aida bayake de am ko jete islamé de o de lu flani wala كلام عبد المصطفى دي منو نو صور الاسلامي وفي المهاجرين والانصار دي منو نزور له وفي او كاصابه لجا في تمييز الصحابه الاصابه في تمييز الصحابه الله اكبر ها بني لابن حجر ابن حجر اي كتابه من بوكو الاصابه في تمييز الصحابه aba fiye ko kira e farajo ngeke muhajirin udewna ani ansaru udewna allazina wulidu fil islami hatta tara'u Allahu akbar ibuka deminu wala islam yakko fo ata korobaya muhajirin uta ani ansaru ta o jone kira ka sahaba groupe flandiw uludu ko kira yu fara nyonga Abdullah ibn Zubair mola no Zubair ibn Awami di o kira ko aina bay ake sahadi ama shahada duma ina ay duma duma baya ko ray ko minu wala islamela aw minu wala la ko aw tay bayadi odo Allahu akbar ala ka famia ko nyanda buka ngori ka fo wati sira bani ami surunya ya kanine ala fe fitini mi bora ala ka famia ko imandama amin ka baraka na ala ko sidi ana amin ala ko kaka ala ya kamani ala kira hormay sallallahu muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh